Да. Ты что себе позволяешь, а? Ты чё меня бьешь? Уважаемый сотрудник полиции, отпусти меня! Не нужно, успокойся. Я не знаю, я представитель ЛГБТ. Поймись. Что, смешно, да? Да. Что там, это? Ты чем-то недоволен, да? Что ты там помирился? Почему субботейка? Что тебе? Что ты там, да? Скажешь что-нибудь? Ты в глаза смотри. Эй, я с Чё тобой меня бьешь? разговариваю. Уважаемый сотрудник Да полиции, никто что не тут бьет. происходит? Мы просто хотим Тебе узнать. объясняем, мы... من به خانه خود رفتم سهر میخزم آن نوارها رو در اینترنت دیدم آن نوارها رو دیدم همه این حالت رو یک بار دیگر از سر گذراندم و میخواهم که هر یک جنایتکار به جزای خود برسه برای همین امروز حالا نصیب کرده باشد باز رفته حالا عریضه مینویسم باشه باشی همیشه همانه با من دیگر آشتی نمیشه قلبی تو با من بس است دروغ است برای خدا باید که ما از هم شویم جدا دیر است عزیزم برای با تو بودن خب باز گفتمی هستم که عصر 21 است عصر 21 است وقتی که هر یک آدم زندگی خود را میکند هر یک правоهای конституционные من را нарушать کردند борются шейхи с фирузами за пьедестал в инстаграме а мы непопулярные самые